Kuasa Tuhan bekerja saat kita dibaptis. Lihat pemuda ini, dia manifest setan yang ada di dalamnya, iblis yang ada di dalamnya meronta-ronta saat dia dibaptis. Langsung aja. You problems sometimes. I say I'm gonna do one thing and I don't, and I do something else. And I don't stick to the plan. I don't trust in you. I don't believe that I can make it. Thank you for standing by me. Amen. Yes, amen, 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 amen. Yes. Merci Seigneur. Je m'appelle Orlane, j'ai 25 ans et je suis baptisée aujourd'hui. Pour la petite histoire, mon passé, c'est que j'ai grandi dans une famille qui pratiquait l'ésotérisme, l'occultisme. J'ai beaucoup pratiqué ces choses-là, j'ai pratiqué tout ce qui est New Age, donc les cartes, l'astrologie. Et Dieu m'a délivrée de ça. J'étais constamment oppressée. J'avais aussi une maladie héréditaire dans mes intestins. J'ai pas une enzyme qui me permet de digérer tous les nutriments, ce qui a accompagné beaucoup de choses sur le côté comme de la frustration, de la colère et aussi beaucoup de l'anorexie parce que je me pensais que je méritais pas de manger. J'avais mal aux intestins tout le temps quand je mangeais, donc c'était dur de digérer un repas et du coup je me forçais de plus trop manger. Hier en arrivant ici, je sentais sur la chaise vraiment qu'on me tortillait les intestins, c'était horrible. J'avais très mal avant les eaux du baptême et je me suis fait baptiser aujourd'hui et là je ressens plus de douleur. Je me suis repentie de plein de choses que j'avais fait dans mon passé et je sentais déjà beaucoup de tristesse qui devait sortir et je pleurais déjà même rien qu'en demandant pardon au Seigneur avant de passer dans les eaux du baptême. Et quand je suis passée dans les eaux du baptême, j'ai senti comme quelque chose qui me disait fais demi-tour. Mais j'ai dit non. J'ai dit moi je veux Jésus, je le veux éternellement. Alors j'ai dit oui, genre baptisez-moi, allez, plus vite. Et une fois que je suis sortie, que j'étais immergée complètement, là j'ai senti et j'ai tout évacué, j'ai crié, j'ai tremblé, j'ai manifesté, enfin et ils sont tous partis, des démons et tout, enfin, c'est Dieu quoi. Il m'a délivré de tout ça, il m'a rendu libre, gloire à Dieu. Et maintenant je sens, j'ai aussi parlé en langue, voilà, c'est beau. Tadi dijelasin sedikit juga, by the way pemuda ini dari Prancis ya, jadi bahasanya begitu. Tapi singkat ceritanya adalah dia memang ada sakit juga, ada dalam tubuhnya ada yang tidak normal gitu ya. Tapi setelah dibaptis dia tidak merasakan sakit lagi, dia sembuh juga dan dia bilang juga ya dulunya dia ada witchcraft tuh kayak mungkin di Indonesia dukun-dukunan, tapi kan beda ya, dukunnya Prancis sama Indonesia ya beda budaya lah gitu. Tapi ya di luar sana juga ada dukun-dukunan begitu, namanya witchcraft. Dan akhirnya dimanifestasiin, dia berasa, dia bilang dia berasa, dia keluarin aja, dia manifest ada sesuatu yang memberontak di dalam diri dia. Pas sebelum dibaptis pun ada yang bilang kayak ayo balik aja, nggak usah dibaptis. Tapi dia udah mutusin, dia punya komitmen, I have decided to follow Jesus, no turning back. Indonesianya
Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ya, mengikut Yesus keputusanku. Dan dia tidak akan nyesal karena worth it banget. Ngikut Yesus itu keputusan, bukan cuma by perasaan, by mood, by vibes, karena FOMO, karena keluarga, bukan, tapi keputusan kamu pribadi. Dan waktu kamu udah capek dengan semua hidupmu yang lama, kasih ke Tuhan. Dia akan deliver kamu keluar dari situ. Dia akan buat kamu, lepasin kamu, dan lahir baru sesuai dengan kehendaknya dia. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Dan sekaranglah waktunya. Puji Tuhan kalau saudari kita dibebaskan sama Tuhan, tapi bagaimana dengan kita? Aku, kamu yang sedang menonton. Biar kita juga nggak cuma jadi penonton aja, tapi kita juga punya pengalaman yang serupa. Mungkin nggak harus yang manifest begitu, tapi minimal kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita pernah merasakan kasihnya Tuhan, tapi jangan cuma pernah ya, tapi selalu, setiap hari. Dan itu yang bikin kita bersyukur setiap hari. Cukup buat jalani hari-hari kita. Itu aja untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.